थोड़े कल्पना करंतु जो जंत्रणा पई आपण विगत वर्ष रोदन करथिले सही जंत्रणा जदि एही वर्ष आपनको मिलिबो नाही तेबे केते भलो हेइथांता। कोन आपण विश्वास करिवे कि जदि आज परमेश्वर आपनको कहिबे जहा हेछि यथेष्ट होइछि विगत वर्ष गुडा करे सही मानसिक जंत्रणा आ एही वर्ष मिलिबो नाही। विगत वर्ष आपनको संपूर्ण भावे भांगी देला किंतु एही वर्ष परमेश्वर आपनको संपूर्ण भावे पुनर्निर्माण करिवे। बिना उद्देश्य रे कोनोसी मानसिक जंत्रणा परमेश्वर आपनको दियंती नाही। विगत वर्ष गुड़ाक जहाँ भी मानसिक जंत्रणा आसी अच्छी से परमेश्वर आपको प्रस्तुत करुले एक महान साक्ष्य को आपको देवाई। परमेश्वर डेरी करिसेंती देवाई ताहार अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं जे परमेश्वर मना करिसेंती। एही वर्ष होची परमेश्वर को आडू कार्य करिवार वर्ष आपनकर प्रार्थनार उत्तर पाइबार वर्ष। आ जब आप परमेश्वर को कहते जे प्रभु मोर मन प्राण आत्मा बुद्धि ज्ञान मोर बल को समस्त विषय को तुम ठारे समर्पण करूछि आ तुमर लक्ष्य स्थान रे मते परिचालन करिकि नै जाओ। जेतेबेले आपण निजको प्रत्येक दिन परमेश्वर को ठारे समर्पण करंती परमेश्वर सेतेबेले आपनक जीवन रे कार्य करिया पई आरंभ करंती। आ जेतेबेले आपण परमेश्वर को सहित चलंती आपनक जीवन रे जे उपकार परमेश्वर रखिछंती ताहा कोनोसी मनुष्य किबा कोनोसी दुष्टात्मा किबा कोनोसी शैतान अटके पारिबो नाही। से आशीर्वाद आपनक जीवन रे आसीबो आ आपण परमेश्वर को कार्य निज चक्षु रे देखिबे। होई पारे केते जन आज एही वाक्य को सुनुछंती बहुत थकी जायकरी से माने जीवन रे बहुत थकी जाइछंती हृदय रे अनेक जंत्रणा रो बोझ धरिकी बंचुछंती। बाहरे हुए तो से माने खुशी देखा जाउथिबे किंतु भीतरे अनेक युद्ध को से माने लडुछंती जहा केही देखि पारु नांती। जेते की बड़ कठिन परिस्थिति रहिबो सेते की बड़ साक्ष्य रहिबो। जो पर्यंत परमेश्वर साक्ष्य को प्रस्तुत करि नांती से पर्यंत परमेश्वर कठिन परिस्थिति को देबे नाही। जेतिकी बारंबार कठिन परिस्थिति गुड़ा को आसीबो जानतु परमेश्वर आपनको सेतिकी निर्माण करूछंती। जानतु परमेश्वर सेतिकी आपनको गठन करूछंती निर्माण करूछंती प्रस्तुत करूछंती एक बहुत बड़ ईश्वरଙ୍କର कार्य को देखिबा पाए। मोर प्रभुଙ୍କର लोक माने जदि एही वाक्य को आपण शेष पर्यंत सुनुछंती तेबे आपनकर विश्वास मजबूत रहिबो परमेश्वरଙ୍କ ठारे सेही मरिथिबा आशा पुनर्जीवित हेबो आ एही वर्ष विगत वर्ष परि हेबो नाही। जदि आपण वाक्य शुणुंट शेष पर्यंत तेज जानवे जे यही वर्ष रे कि प्रकार आप परमेश्वर आशीर्वाद को निज जीवन में आनी पारे। जेसाया 43 अध्याय 18 एवं 19 पदरे परमेश्वर कहते जे पूर्वतन विषय को सब भूली जाओ कहीं देख मु नूतन विषय तुम जीवन में करने जाऊँगी। मोर प्रभुकर लोक मैंने परमेश्वर आपन को व्यक्तिगत भाव में कहते जदि आप वाक्य शुणुंट जे पूर्वतन विषय को भूली जातु। विगत वर्ष गुड़ाक आपन जीवन में जहाँ भी कठिन परिस्थिति आसीथिला जहाँ भी आपन को मानसिक भाव जंत्रणा देइथिला ताहा भूली जातु कहीं एही वर्ष रे परमेश्वर किछि नुआ कार्य आपन जीवन में करिया पई जाउछंती। जदि आपन विश्वास करिवे एवं सब दिन परमेश्वर को ठारे प्रार्थना करिवे तेबे निश्चय आपन परमेश्वर कार्य आपन जीवन में देखिबे। मने पकांतु जोसेफंकर जीवन की प्रकार हेथिबो। तांकर निज भाई माने तांको धोखा देले तांको एक सुखा कुओं ठेली देले आउ तांको गोटे जिनस प्रकार बजार रे बिक्री कर दिया गला आउ तांको ऊपर दोष लदी दिया गला आउ शेष रे तांको बंदी रे पकाई दिया गला। गोटे वर्ष तांकर निजर भाई माने धोखा दउछंती आउ गोटे वर्ष तांको बजार रे बिक्री करा जाउछि आउ गोटे वर्ष रे से निजको बंदी गृह रे देखुछंती। ए प्रकार तांको जीवन रे एक निरबर वर्ष गुडा को बीती जाइथिला। हुए तो जोसेफ भाभी थे जे सब वर्ष सेम ही रोचे किसी बदलू ना किंतु गोटे वर्ष गोटे दिन सबु किसी बदली गला। केवल गोटे दिन भितरे तांके बंदी गृह से साम्राज्य रे प्रवेश कले एक चाकर से प्राइम मिनिस्टर हेले बा गवर्नर हेले आउ लुहरु बाहरी की से अधिकार रे पहुंचले। जेबे परमेश्वर को आपण निज जीवन में कार्य करने समय दियंती आ से समय को आपण विश्वास करंती तेबे 10 वर्षर जंत्रणा को परमेश्वर आश्चर्य कार्य केवल गोटे दिन रे लिभेई दे पारिबो। परमेश्वर ए प्रकार कार्य करिवे जे 10 वर्ष भी जहाँ आपण कष्ट पाइछंती ताहा गोटे दिन रे आपण भूली जिवे। जोसेफ जानि नथिले जे से बंदी गृह रे रहिबा मध्य एक प्रस्तुतर समय थिला प्राइम मिनिस्टर हेबा पाए बा गवर्नर हेबा पाए। जो कष्ट से पाइथिले तांकर जौवन अवस्था रे ताहा मध्य जोसेफ को प्रस्तुत करुथिला लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पाए। मोर प्रभुकर लोक माने विगत वर्ष गुड़ाक जहाँ किसी घटी आपन जीवन में हुए तो आप से सब बुझी पारे ना जोसेफ परी
ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିନେ ଆସିବ ସମୟ, ଆଉ ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ 10 ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଶୈତାନ ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଉ, ଆଉ ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଜୀବନରେ ରୁହେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଯାଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟକୁ ଜଗେଇକି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ଯେଉଁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅତୀତରୁ ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଶିଖ, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କର। ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡାକରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେ ବିଷୟରୁ। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଏହି ବର୍ଷକୁ ବିତେଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ଆଜି ବି ଭୁଇଁକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିକି କେବଳ ସେ ଭୁଲରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ସିରିୟସଲି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଅତୀତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ଦରକାର। ଜେଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦୀଗୃହ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡାକରେ ଘଟିଅଛି, ତାହା ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ରିପିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଏ ବର୍ଷ ବି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଣ ଥିଲା କିମ୍ବା ଏମିତି କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧାର କାରଣ ହେଲା? ଏମିତି କଣ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ନଥିଲି? ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଥିଲା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟା କଲେ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡାକର ମାନସିକ ଘା ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ବର୍ଷକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ଶିଖି, ସେ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ସେଠାରେ ରଖିକି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଉପଦେଶକ 3:1 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ହସିବାର ସମୟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ସମୟ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାର ସମୟ ଅଛି। ରାତିର ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭାତର ସମୟ ଅଛି। ବୁଣିବାର ସମୟ ଅଛି ଏବଂ କାଟିବାର ସମୟ ଅଛି। ଦୁଃଖର ସମୟ ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡାକ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହା ପଛରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଏହି ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଲୁହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ହୁଏତ ଲୁହରେ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁରେ ଆପଣ ବୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ହସି ହସି ଆନନ୍ଦର ସହ ଫସଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ 11:6 ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀ 5:7 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି। ହୁଏତ ବିଜନେସ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଏକ ବଡ ଚାକିରି ହେଇପାରେ। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ ଯୋଜନା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ କରିକି ମନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ନାହିଁ,
किंतु परमेश्वर शक्ति को आपण जीवन में आनी पारब कहीं विश्वास कले परमेश्वर आम जीवन में कार्य करती से विश्वास समस्या गुड़ाक को दूर करे ना किंतु समस्या मध्य ईश्वर कार्य को आने अर्थात बहुत बड़ साक्ष्य नहीं आसे आ मोर प्रभुंकर लोक मैंने चतुर्थ विषय जहाँ आपन को करने को हेब वर्ष को आशीर्वाद वर्ष करने विगत वर्ष परी न करने ताहा होची आपनकर जहाँ भी दर्शन अच्छी कि लक्ष्य अच्छी भविष्य को लेकिन जहाँ किसी भी आपन भावुंट जे वर्ष आपन करने जाऊँच कि आसुवा वर्ष गुड़ाक आपन हासिल करने चाहूँगी से सबु विषय को से सबु लक्ष्य गुड़ाक गोटे कागज लेखिकी से कागज उपर हाथ रखिकी आपन प्रार्थना करने आरंभ करंतु कहीं जेबे आपन कागज उपर लेखि योजना उपर हाथ रखिकी सबुदिन बारंबार प्रार्थना करती जितेबाला आपन बारंबार प्रार्थना करती परमेश्वर आपन जीवन में अनेक संदेह को बाहर करती अनेक संदेह को बाहर करके आपन जीवन में एक स्पष्टता एक क्लारिटी दियंती भविष्य को लेकिन जे आपन को की प्रकार आरंभ करबा दरकार की प्रकार आगु को बढ़िबा दरकार को लोक मान को देखा करबा दरकार को लोक मान को सहित योजना को शेयर करबा दरकार आ केमिति ए विषय को प्रकृत रे भलो भाबरे आरंभ करा जाय पारिबो से विषय नेकी परमेश्वर आपन को क्लैरिटी देबे जेबे आपन प्रार्थना रहिबे प्रकृत रे आपन शैतान रो समस्त कार्य को आ दुष्टात्मक कार्य को नष्ट करिवे काहे कि ना प्रार्थना परमेश्वरंकर आश्चर्य शक्ति को नेकी आसीताय सेतिपाई आपनकर परिश्रम रे आपनकर योजना रे जेतेबेले परमेश्वरकर सहाय्य मिसी जाए सेतेबेले सेठारे आमे एक बहुत बड़ साक्ष्य किबा परमेश्वरकर कार्य को आमे देखि परिबा सेतिपाई निजरो प्लान को निजरो लक्ष्य को निजरो दर्शन को आगामी 5 वर्ष रे आपन जहा किछि करिया पई चाहुछंती ता सब कागज रे लेखि के रखंतु आ से कागज पर निजरो हाथ रखिकी प्रत्येक दिन प्रार्थना करंतु काहेकि जो माने तांको ठारे आशा करंती विश्वास करंती परमेश्वर सेमानकु केबे भी लज्जित करंती नाही जदि आपण परमेश्वर ठारे विश्वास करंती आ प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक मास आपनकर योजना पाई प्रार्थना करंती तेबे निश्चय अति शीघ्र आपण देखिबे जे की प्रकार से योजना अनुसार परमेश्वर आपन को व्यवहार करिवे आपनकर व्यक्तिगत जीवन रे आपण कोन कोन इंप्रूव चाहउछंती किबा वृद्धि चाहउछंती लेखंतु आ प्रार्थना करंतु परिवार को बदलया पाई परिवार को उन्नति करिया पाई आपण कोन कोन चाहउछंती लेखंतु आ सेठारे हाथ रखि कि प्रार्थना करंतु आपनकर सेवा कार्य को वृद्धि करिया पाई आपण कोन कोन चाहउछंती लेखंतु गोटे पेपर रे आ सेठारे हाथ रखि कि प्रार्थना करंतु प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक मास प्रार्थना रुहंतु निजर हस्त विस्तार करिके से समस्त योजना को परमेश्वर को ठारे समर्पण करंतु जदि आपण एही प्रकार करिवे तबे निश्चय आपण परमेश्वर को कार्य देखिबे आ पंचम विषय जहां आपण एही वर्ष निहाते करिबा दरकार एही वर्ष को बदलया पाई एही वर्ष को विगत वर्ष परि न करिया पाई ताहा होछि अजणा विषय पाई संपूर्ण भावे परमेश्वर को ठारे विश्वास रखिबा हितोपदेश 3 अध्याय 5 रु 6 पदरे परमेश्वर हमको शिक्षा दउछंती जे तुमरो माइंड को मझिरे नै कि आसो नाही किंतु संपूर्ण हृदय द्वारा मो ठारे विश्वास रखो काहे कि ना मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे भविष्य को देखि ना किंतु परमेश्वर देखि छंती आमे भविष्य रे कोन करिबा केउ ठारे जीवा केमिति रहिबा ताहा आमे जानि ना किंतु परमेश्वर से सब जानि छंती सेति पई परमेश्वर कहउछंती जे तुमरो माइंड को मझिरे नै कि आसो नाही किंतु संपूर्ण हृदय द्वारा मो ठारे विश्वास रखो द्वितीय विवरणी 31 अध्याय 8 पदरे जे प्रकार लिखा है जे परमेश्वर को आम आगरे रखिकी आगरे चलिया पई आमे तांको सुजोग देबा दरकार आ आमे परमेश्वर को पछरे रहिबा दरकार एक संतान परि पितांकर हाथ धरिकी आमे भविष्य को गति करिबा दरकार काहे कि ना परमेश्वर जानि छंती जे हमको केउ ठारे नेबा आवश्यक से उत्तम भविष्य देखि छंती उत्तम योजना रखि छंती ताहा सेते बेले सफल हेबो जेते बेले आमे आंठु मारी तांको ठारे प्रार्थना करिबा एवं तांकर आंगुठी धरिके भविष्य रे तांको पछे पछे जीवा पई आमे प्रस्तुत हेबा जदि आपण एही प्रकार बंचि छंती तबे निश्चय एही वर्ष आपनको पई एक अलग प्रकार रो वर्ष हेबो विगत वर्ष परि हेबो नाही आ शेष पॉइंट मु आपनको कहबा पई चाहू एही वर्ष को सुंदर करिया पई ताहा होछि पृथ्वीर विषय गुडा को नै कि बेसी सीरियस है कि बंचंतु नाही सब बेले अनंत जीवन पाइबा पई बंचंतु एही दुनिया रे सब विषय हासिल कले मध्य सब क्षणस्थायी ए सब विषय केवल समाधि पर्यंत आपण नै करि जाई परबे समाधि पर जदि आपण को सहित कि रहिबो तबे से होछंती केवल परमेश्वर जदि परमेश्वर आपण को मृत्यु पर आपण को चिन्हि परबे नाही तबे आपण को अवस्था कि प्रकार हेबो ता आपण कल्पना भी करि परबे नाही सेति पई एही पृथ्वीर विषय को नै कि बेसी सीरियस न होय कि आपण अनंत जीवन की प्रकार स्वर्ग राज्य रे ईश्वरन को सहित बितेबे से विषय रे सीरियस बनिहाती दरकार
କଲୋସିଓ 3:2 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ନ ହଉ କିମ୍ବା ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରିକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଚାରକୁ ପାର ହେଇକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନକୁ ତୁମେ ହାସଲ କରିବ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ନର୍କରେ ପକାଇବ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବର୍ଷକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଯାଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେବ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ବର୍ଷକୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ନ କରିକି ଏହି ବର୍ଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବିଗତ ବର୍ଷର ମାନସିକ ଘା ଗୁଡାକ ନେଇକି ଏହି ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଡ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ହୁଏତ ବିଜନେସର ହଉ କିମ୍ବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବିଷୟ ବି ଆପଣ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଏହି ବର୍ଷକୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡାକରେ କିମ୍ବା ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡାକରେ, ତାହା କାଗଜରେ ଲେଖିକି ସେ ଉପରେ ନିଜର ହାତ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଜଣା ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା, ହୁଏତ ସେ ଅଜଣା ପରିସ୍ଥିତି, ଅଜଣା ଜାଗା, ଅଜଣା ଲୋକ କିମ୍ବା ଅଜଣା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ସେ ବିଜନେସ ପାଇଁ, ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ସେ ଅଜଣା ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅଜଣା ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାହା ହେଉଛି, ଏହି ପୃଥିବୀର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିକି କିମ୍ବା ବେଶୀ ଭୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁ ବିଷୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହୁଏତ ଏହି ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟ ହେଇଥିବ, ଶେଷ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇକିରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ମୋର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାଥ୍ୟୁ ଦିଗାଳ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।